What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, kung sino yung una maka 5 points, siya na ang manalo ng 100 pesos. Yes, ano yun? Okay, so, math challenge, syempre. So, medyo mataas to, guys, kaya galingan nyo. Medyo pahihirapan mo kayo kasi 5 points lang naman. Kung sino una maka 5 points, siya na yung mananalo. So, medyo mahirap-hirap to, okay? Okay, so, galingan nyo, Mama and Hana. Ikaw na Okay. naman siya, guys. Okay, Mama. Mukhang hindi kaya ata nag-pull po, Mama, ngayon. 40 days. Di ba? Pero okay na yun, Mama. Maganda ka pa naman. Ganda. Okay? Okay. Hana, Mama, kamay sa dibdib. Kung sino yung una makataas ng kamay, siya yung sasagot. Patapusin muna, guys, ang aking sasabihin bago sumagot. Okay? Game. Yes. 1,088 Bayan? times Walang whiteboard? 3. Mama, 5 seconds, Mama. 1, 2, 3, Walang. 4, Ano ba? 5. ano? Okay, Mama, wala. Ano ba? Ana, magbilang ka. 1,088 times 3. 1, 2, 3, 2,388. 4, 2,288. 5. Wrong. Tamang sagot, 3,264. Game. 2,000, Ano naman yan? 2,091 times times 4. Ako na. 2,091 times 4. Sino sa taas kamay? Si Mama. Mama. 1, 2, 3, 4,134. 4, 5. Ah? 4,100. Wrong. Ha? Hana, 2,091 times 4. Papa kasi nagmamadali eh. 1, 4,000. 2, 9,000. 3, 9,134. 4, Matagin na. 5. Wrong. Ang tamang sagot, Wala, 8,000. ang tamang sagot, 8,364. Nakakalito. Wala kasing blackboard eh. Okay, so Blackboard. wala pa rin nakaka 1 point, guys. Game. Mama, madali lang kasi pa. 744 times May butal? 10. Kasi may butal. Mama, Ah. 744 times 10. Ano? One. 7,440. 2, 3, Oo, tama. 4, 5. Sagot mo? 7,440. 7,440 is correct. Times 10. Mama, meron kang 1 point. 1 point. 633 times 2. Mama, Talaga. 1 2. 1,266. is correct. Okay, Mama, meron ka ng 2 points. Quiz B to quiz B. Okay? Galingan mo, Hana. Dahil nakaka-2 points si Mama. Quiz na. Game. 81 times 9. Hana. 1, 2, 729. is correct. Ang galing niya na ngayon, ah. Galing nga, galing nga. 1 point, Hana. Small things. 822 Ito. times 5. Hana. 1, 2, 3, 122. 4, 5. Wrong. Mama, Ay, alam mo na. 822 times 5. Kaya mo yan, One. Ma. Don't lose the hope. The energy. 2, 3, Dito ako. 4, Bakit hindi na? 5. Wrong. 4,100. 4,000? Teka lang, 4,100. Wala na eh. Tapos na yung oras eh. Ay, bakit napunta sa 4,000? Ang tamang sagot, 4,110. Oo, tama. Mama 2, Hana 1. Siyempre! 901 times 3. Mama. 2,000. 1,
200. Two. 901? 2,703. Is correct! Okay, mama, meron ka ng 3 points. 3 points na mama. Okay na si mama. 3,033 times Kasi narabutan. 2. Mama, 666. 3,033 times 2. Sagot mo? Wrong! Ha? Hana, ikaw na. 3,033 times 2. 1, Kala ko 300. 2, 3. 6,066. Is correct! Okay? Hana, meron ka ng 2. Meron ka ng 2. Ang saya, guys. Mama, 3. Game. 99 times Lagi talagang may. 99 times 10. Mama, 1 990. is correct! Mama, meron ka ng 4 points. 9 points. Kasi hindi na nasagot yung 9,933. 4 points na, 4 Times points. 2. Ay, 4 points. 4 points na. Ikaw naman, Hana, 2. 3 points. 2 points. Mama, isa na lang. Ikaw na yung panalo. 2,096 2,096. times May butas. 7. Ano ba yan? 2,096 times 7. Mama, taas kamay. Wait na, nakukumit pa ako. Nagbibilang na. Taas kamay, Mama. 2,096 times 7. Pa ako pa, sirit ako dyan. Mag-compute muna kami. Hindi. Mama, 1, Hello? 2, Uy, hindi pa ako. 3, Hindi pa ako. 4, Hindi pa ako nag-ano, nag-release 5. na eh. Hana, ikaw na. Sirit na. 2,096 times 7. 2,096. Times 7. 1, 7. 2, 3, 4, 5. Talo pa yata kayo ni Christian eh. 14,647. Oh! Wrong! Okay, next na tayo. Di nyo kaya sagutin. Plus na. 81 times 6. Hana. 1, 2, 3, Manalo na ako. 4, 5. 546. Wrong. 6. Nabubulol. Kainis. Okay, so... 486. Wait lang, Mama. 81 times 6. 486. 486. Are you sure? Are you me sure? Is correct! Yes! Talo ko. Ay, ito na di ba? Okay, Mama. Congratulations. Ikaw ang nanalo ng 5. Charot. 100 pesos. Okay, so bago natin tapusin ang ating video, shoutout muna kay Bossing Mr. Hawaii. Shout out! At syempre, shoutout sa mga nanonood. Thank you so much. Syempre, Mama, tanggapin mo ang 100 Syempre. pesos. Okay, Mama? You guys. Wow, ang galing ni Ang Mama. galing ko talaga. Yung guys, hanggang dito na lang aming video guys. Salamat sa panonood. See you next vlog. Bye-bye. Subscribe.